Tell me you're a tourist without telling me you're a tourist. Last day in Bangkok. So we're here sa Big C to buy some pasalubong. Let's go. What's that? What's that? Noodles? Guys, dili na mo namo masuroy tag sa tag sa kay daghan jud kaayo siya, pero if ever gana mo malit og pasalubong, ari ra mo sa Big C. Grabe na musog na gid mo sa free taste ani. So this is what we got, guys. So far, and padulong mi sa second floor. Guys, if you visit Thailand, anhin na lang mo diretso sa Big C para palit og pasalubong kay barato gyud kay diri sa uban, medyo pricey siya pero diri daghan ka makita barato and daghan pa gyud free taste. Igo ra ka mo kuha og mutilaw. So if ganahan ka, palit ra ka diretso. So that's it. Thank you for watching. Bye.